Boy, kumusta? Ayos lang po. Nandiyan ba si Papa mo? Wala po eh. Umalis. Mama mo? Umalis din po eh. Siguro makamalengke dahil Pasko no? Oo, siguro po. May ano ka ba dyan? Sardinas? Meron po. Isa. Ano pa po? Tapos, noodles. Chicken. Ano pa po? Tapos, mantika kasi magpiprito ako eh. Ng manok. Pasko na mamaya eh. Tapos samahan mo ng isang gin. Gin. Para solve talaga. Sige po. Ayun lang po. Yun lang. Magkano to? 94 lahat po. Lista mo muna. Kala ko po babayaran. Hindi, lista mo muna. Ano naman eh, Pasko naman eh, ha? Sige po. Pasko, kailangan pagbigyan mo na ako, ha? Sige po. Sige. Merry Christmas.